Brother Jude! Okay na, simulan na natin. Happy New Year! Ikan ko nga rin. Ako na. Happy New Year! Happy New Year! Let's eat. Shabu-shabu. Yeah. Happy New Year. Happy New Year. Happy New Year! Happy New Year! New Year! Ang bilis ng ano, oh. Ang bilis niyang nag-drive. Happy New Year. Sabaw-sabaw. 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 Ang bilis niyang nag-drive. Ay, kain na. Eat. Oh, Ako di binibigyan. Ako na away. Oh, magsusun. Mag-cheat ka yan. Kami rambangan. Come on, brother. Come on, brother. Come on, get your food. Hey, sorry, serve yourself. Sorry, Ate Cha. Sorry. May basurahan na yung bag. Ha? Yung basurahan para What is this? Sabaw. Sabaw, sabaw. Tama ba? Diyan usarda dahil taon na dito dapat. Sabaw, sabaw. This is sabaw, sabaw. Kulang lang. Sister Macha? Next. Next. Next, Ate Cha. Ayoko na bulalo. Ay, ano yan? Ayaw mo ng sabaw-sabaw? Brother, which would you like? Anyway, these are all chicken. You're eating. Anything can do. I don't know, Pastora. Yung taste niya, okay ka lang. Ay, wow! Ate, ito yung gusto ko. Ayan, na nga, ginawa ko. Kaso lang, iniwanan namin. Bakit? Nagpunta kami ng Wagan. Vegan? So, sinundo yung friend ni ano. Ay, pinsan nila, Ay, meron na pala. Wagan. ay Wagan. Alwagan. Alwagan. Wagan ba yun? Wagan gaya. Alwagan? Alwagan. This is rice porridge. Yeah. Rice porridge with chicken. Yeah. Ay, sudog lang. Impakada mi pastor. Gawa ng dyan pinapit. Tunubigat. Awit na. Fayda. With Pastor. Doon. You can put this one is garlic. Yeah. Sandali ate.